BJP Sarkar go back. BJP Sarkar go back. Manipur CM go back. Manipur CM go back. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. Tribalism long live. Tribalism long live. Tribalism long live. No justice, no rest. No justice, no rest. And Biren Singh down. And Biren Singh down. And Biren Singh go back. Neda chairman go back. Neda chairman go back. Neda chairman down. Narendra Modi down. মারামারি অকল ইটো নহয় আমি সোশ্যাল মিডিয়াত আমি দেখি পাইছো কুকি ইছলামী আমাৰ শিষ্যসকলক ধাৰণা বুজিছে অত্যাচাৰ কৰা ৰেপ কৰা আমি পাইছো এইটো বহুত লাজত কথা লাজতীয় কথা হ'বলৈ গৈছে এনেকুৱা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট যে মণিপুৰত more than 70 days going to be 100 days অলপ 2 সপ্তাহমান পিছত 100 days হৈ যাব তাৰ পিছত গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া under the leadership of Narendra Modi under the leadership of N. Biren Singh, Chief Minister of Manipur আৰু আমাৰ নেডা Chairman Dr. Himanta Biswa Sharma, যে ethnic cleansing, তাতে যে মারামারি হয়েছে, ঘর জুলা হয়েছে, মার্ডার হয়েছে, 100 জন মান এতিয়া লাইফ তাতে গুচি গ'ল তাৰ পিছতো এতিয়া পিচ টু ৰেষ্টৰ কৰিব পৰা নাই এইটো আৰু ইন আ মেইন টাইম ইমান দিনৰ পিছতো Prime Minister of India এইটো ইনসিডেন্টত এটা চকু দিয়া নাই এই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া প্ৰটেষ্ট কৰিছো আৰু এই প্ৰটেষ্ট কৰাটো আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰো যে আমাৰ ট্ৰাইবেল সকলৰ নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰাদাৰ সিস্টাৰ সকলৰ গ্লোবেল লেভেলত আমাৰ এতিয়া ইমান লাজ কৰিব নালাগে কিয় ইনটু ইনসিডেন্ট হৈছে যদি মে 3 তাৰিখ আগত পৰা নহলে মে 3 তাৰিখ পিছত গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া যদি মণিপুৰ ইস্যু কাৰণে ইন্টাৰেষ্ট দি কিনি ৰিসলভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে এইটো ইনসিডেন্ট নাথাকিলে হয় কিন্তু গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া ignorance negligence towards the north east brothers negligence towards the kuki tribes in Manipur এইটো কাৰণে এইটো ইনসিডেন্ট হৈ গৈছে আমি ক'ব বিচাৰো যোনটো এইটো একটো বিয়াকে হৈছিলে এইটো ইমিডিয়েটলি হাইয়েস্ট লেভেল অফ পানিশমেন্ট দিব লাগে আৰু গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এইটো ৰিসলভ যদি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহলে আমি নৰ্থ ইষ্ট পৰা এটা ডাঙৰ আন্দোলন যিটো আহি যাব এইটো আজিকালি মণিপুৰ কথা নহয় it is not about the state of Manipur now it is about the entire north east state 7 stateৰ এইটো ইনসিডেন্ট হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু গভৰ্নমেন্টে কেতিয়াই ভালকে একশন নলয় কেতিয়াও ভালকে ৰিসলভ মেইন প্ৰবলেম পলিটিক্যাল ইস্যু হক জি হক এইটো ৰিসলভ কৰিব নিবিচাৰে এক বছৰমান আগত আমাৰ কাৰ্বি আংলং পৰা এজন চিনথং কনষ্টিটুৱেন্সি তাত কনষ্টিটুৱেন্সি পৰা এজন ছোৱালীয়ে ৰহাত তাতে পঢ়িব গৈছিলে পঢ়িব যোৱা সময়তে তাতে এজন নন ট্ৰাইবেলছ ফেমিলিয়ে তাক জুলাই দিছে কিন্তু এতিয়া পানিশমেন্টটো জাস্টিসটো একো পোৱা নাই এটো কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল কাৰণে মই ক'ব বিচাৰো সুমিলা যোনটো কেছেছ এটো কেছ ৰিসলভ কৰাটো অকল স্ট্যাচু বনোৱাটো ৰিসলভ নহয় in the name of late Sumila Ronghangpi তাৰ কাৰণে অকল হুৰু মুৰু স্কুল বনাও এটো ৰিসলভ কৰা নহয় মেইন ৰিসলভ কৰিব বিচাৰে যদি আমি কিয় ডিমান্ড কৰি আছো এটো ভালকে চাব লাগে এটো মই ক'ব বিচাৰো আজি অকল কাৰ্বি বিলাক নহয় কুকি বিলাক আমাৰ লগত ইয়াত আছে এই প্ৰটেষ্ট ধাৰণা সেটিংত
আৰু মণিপুৰী সকলো আছে আৰু কুকি ৰেংমা নাগা সকলো এতিয়া আহি আছে আৰু মেক্সিমাম আমাৰ কাৰ্বি সকল ইয়াত প্ৰটেষ্টত এতিয়া আছে হাৰ্ডলি আমি 3 ঘণ্টামান ইয়াত বহিম 3 ঘণ্টামান আমি পাৰ্মিট পাইছোঁ DC অফিচ পৰা এইমতে আমি ইয়াত বহিম আৰু আজি DC প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া আৰু গভৰ্ণৰ কাৰণে আমি মেমৰেণ্ডাম দিম থ্ৰু দ্য DC অফ ইষ্ট কাৰ্বি আংলং আজি আমি কৰিম এতিয়া আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটি প্ৰেচিডেণ্ট APHLC প্ৰেচিডেণ্ট জয় কাঠাৰ ছাৰ অলপ পিছত আহি আছে এইসকল আমি প্ৰেচিডেণ্টত মেমৰেণ্ডামো দিম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ DC থ্ৰুতে আমি ছাবমিট কৰি দিম এইটোৱে हम तो हिंदी में बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे তাৰমানে আমি ইয়াত একতা হৈছোঁ আমি যেনিবা জানে যে মণিপুৰত কি চলি আছে 2 মাহ হৈ গ'ল আৰু তাতে ৰিচেণ্টলি মানে মে' মাহৰ ঘটনা হোৱাটো ৰিচেণ্টলি এতিয়া 2 মাহ পাছতে ওলাইছে আৰু কেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে চবেই জানে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত চবেই দেখিছে ভিডিঅ' কেনেকুৱা মানে আমাৰ মনটো ইমান বেয়া লাগে মানে কি কয় it seems like your blood is boiling inside because two women they were openly asked forcefully by some goons they those military people they openly asked them to remove their clothes paraded openly naked and then gang rape in front of so many witnesses and the government did not take any action on that even after 2 months even though FIR was launched after a couple of days of that incident. So here we are standing, the tribal community, we strongly condemn that action and then we are opposing like why the government did not take any action. Rest of the things my friend would like to share. And I'm from sorry? Any position? Position, yeah, I'm a law, master in law. मैं मारियो तथा सही कार्बी अंगलों का सेक्रेटरी हूँ फिलहाल आज यहाँ पे हम लोग सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आए हैं जो हमारा 2 बहनों के साथ मणिपुर में जो गलत हुआ है उसके बारे में मीडिया में सोशल मीडिया में वायरल हुआ बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा जब लोगों ने वीडियो को देखा उनको ये महसूस हुआ है कि हमारा देश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है तो हमारा इस कार्बी अंगलोंग में भी उस वीडियो को देख के बहुत सारे जनजातियों ने विरोध किया उसके पहले वो वीडियो वायरल होने के पहले लोगों को पता नहीं था मणिपुर में क्या चल रहा था वो वीडियो वायरल होने के बाद लोगों को ये एहसास हुआ है कि हमारा देश में एक स्टेट मणिपुर में जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है जनजाति लड़ाई में औरत वुमेन्स को हथियार में इस्तेमाल करके लोगों ने एक दूसरे को लड़ाई में औरत को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके वहाँ काम हो रहा है बोल के लोगों को पता चलने लग गया सारे देशवासियों को तो आज कार्बी अंगलोंग में जितना भी ट्राइबल्स और जो लाइक माइंडेड पर्सन जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया लोग आज एक इकट्ठा होके उसके खिलाफ जो हमारा 2 बहनों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं और मैं 1-2 बातें मणिपुर गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं क्या मणिपुर गवर्नमेंट मणिपुर चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह जी उसको ये पता नहीं है कि वो मणिपुर का केयर टेकर है क्या परिवार में क्या होता है बड़ा लड़का होता है छोटा भाई होता है बहन होता है भाई होता है माँ पिताजी होते हैं हमारा माँ पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारा भाई बीरेन सिंह जी है लेकिन वो अपना जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहा है वो क्या आज मणिपुर का इस बुरी हालत के समय में क्या वो इक्वली एक्सेसिबल है कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के लिए क्या बीरेन सिंह जी इक्वली एक्सेसिबल है सोशल मीडिया में हम लोगों ने बहुत सारे
वायरल वीडियोस और सोशल मीडिया में हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन ये मिला है कि वो सिर्फ मैतेई समुदाय के लिए एक्सेसिबल है, कुकी समुदाय के लिए वो एक्सेसिबल नहीं है। कुकी रिलीफ कैंप में वो जाता भी नहीं है। ऐसा क्यों करता है? वो एक बड़ा भाई होने के नाते, एक से का केयरटेकर होने के नाते वो ऐसा क्यों नहीं करता है? वो बायस क्यों है? एक बड़ा भाई होने के नाते अपना छोटा भाई लोग, अपना बहन लोग को पूरा बराबर का ट्रीटमेंट देना चाहिए, वो देता नहीं। ऐसा क्यों करता है? उसके ये बिहेवियर की वजह से औरतों के ऊपर अत्याचार चल रहा है मणिपुर में। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलर क्यों हो रहा है मणिपुर में? उसका बिहेवियर के वजह से। इसलिए हम आज ये मांग करता है कि बीरेन सिंह जी अपना जिम्मेदारी को समझे, स्टेप ले। बायसली अब तक एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रहे हैं वो अगर नहीं छोड़ सकते तो अब इस्तीफा देके सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में लाए, ताकि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, जस्टिस आ सके, पीस आ सके। जब तक बीरेन सिंह जी सत्ता में रहेंगे तब तक मणिपुर में शांति नहीं आ सकता। It is nothing but the Bongo Senas and the RSS who instigate our people, and then this incident has been there. ये तो मोदी जी और अमित शाह जी को ही पता होगा। In coming days, it might be in the state of Assam, Karbi, NCLs, Nagaland, Mizoram, so on. It will continue. देखिए, मणिपुर का इशू जो है आज तक लोगों को पता नहीं था क्या हो रहा है वहाँ पे। टिप ऑफ द आइसबर्ग अभी निकल के आया है सोशल मीडिया में, जो हमारा दो बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था वो सिर्फ आइसबर्ग का टिप था। अभी लोगों को पता चलने लग जाएगा कि हमारा मणिपुर में हमारा भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है। जब पता चलेगा, मुझे आशा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर और हमारा होम मिनिस्टर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। कारण আমি সকলোৱে দেখিছে, গোটেই পৃথিৱীয়ে দেখিছে লাজৰ কথা যে কুকিসকলক ইমান এট্ৰচিটি কৰিছে, ইমান অন্যায় কৰিছে, আৰু তেওঁলোকৰ মহিলাগৰাকী ৰেচপেক্টেবল মহিলাসকলক তেওঁলোকে নেকেড কৰি পেলাই পেৰেড কৰিছে আৰু ৰেপ কৰিছে, কিছুমানকতো মাৰি পেলালে। এজনী মাইকী মানুহ, wife of Indian Army who fought in, যিজনে কাৰ্গিলত যুদ্ধ কৰিছিল to protect India, তেওঁৰ ৱাইফকো ৰেপ কৰি মাৰি পেলালে। সেইকাৰণে এই ইনহিউমেন বাৰবাৰিক এক্টিভিটিজ ডেট হেজ বিন এই যিটো চলি আছে মণিপুৰত, এইটো আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ। আৰু ইমান দিন যে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰটো চুপচাপ হৈ থাকিছে, আৰু লগতে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অমিত শ্বাহ তালৈ গৈ পেলাই ঠাণ্ডা কৰিবলৈ যোৱা বুলিহে আমি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে যোৱাৰ পাছত আকৌ বেছি গৰমহে হৈ গ'ল। এইটো কি কথা? আৰু তাত থকা চিফ মিনিষ্টাৰজন তেওঁতো এনেই চাই আছে, নহয় জানো? এনেই মেৰ স্পেক্টেটৰ, এনেই চাই আছে। সেইকাৰণে আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ এইটো। আমাৰ ইণ্ডিয়ান মংগোলিয়ানসকলক আমাৰ মাজতে ফাইটিং কৰাই পেলাই আমাক ইনহিলেট কৰিবলৈহে আৰু আমাক ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰিবলৈহে কোনোবাই আমাৰ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট বা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে কোনোবা পাৰ্টীয়ে RSS বংগ সেনাসকলে এইটো কৰা বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু এইটো নাভাবিলে, যিবিলাকে এইটো নাভাবে, এইটো অখৰা মানুহে হ'ব। এইটো ভাবিব লাগে, জানিব লাগে এই কথাটো। আৰু আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে এই বীৰেন সিং চৰকাৰটো মণিপুৰ
এইটো ডিছমিছ কৰি প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল ইমিডিয়েটলি মণিপুৰত দিব লাগে আৰু কুকিসকলক কুকি ব্ৰাদাৰ্ছ ছিষ্টাৰসকলক যি ট্ৰাইবেল যি প্ৰপাৰ্টি নষ্ট কৰিছে গীৰ্জাঘৰ জ্বলাই দিছে মানুহৰ থকা ঘৰ জ্বলাই দিছে স্কুল ঘৰ জ্বলাই দিছে বাইবেল স্কুল জ্বলাই দিছে এই গোটেইখিনি যিমান নষ্ট কৰিছে এইটো আকৌ ৰিবিল্ড কৰিবলৈ আকৌ ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ আকৌ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব বনাবলৈ ছাফিচিয়েণ্ট ফাণ্ড মণিপুৰ কুকিসকলক আৰু যিসকলে চাফাৰ কৰিছে মিতিসকলকো তেওঁলোককো ইমিডিয়েটলি দিব লাগে আৰু সহায় কৰিব লাগে সেইটো বুলি আমি ইয়াত আজি ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিছোঁ তেওঁ নেতা চেয়াৰমেন হৈ পেলাইহে ইম্ফললৈ গৈছে কিন্তু তেওঁ যোৱাৰ পাছত আকৌ বেছিকৈ গণ্ডগোল হৈ গ'ল তেওঁহে জ্বলাই দিছে নেকি বুলি বহুত মানুহে ভাবিছে ভিতৰে ভিতৰে তেওঁহে জ্বলাই দিছে নেকি বুলি ভাবিব লগা হৈছে কথাটো মই নাভাবোঁ বাৰু কিন্তু বহুতে ভাবিব পাৰে এনেকুৱা আৰু ভাবিছে কৈছে মানুহবিলাকে সেইকাৰণে তেওঁক নেতা চেয়াৰমেনৰ পৰা সোনকালে ৰিজাইন কৰিব লাগে Pirialong APHLC Penjaponsi Akihai Jai Kathar Sar Party President Alangli Pen Kadukawia Panang Pangrumsi Lada Kuki Karbi Naga Rengma Mizu Paite Manipuris Lapen all social organization doan ladak chingrum lo lapang suka chingrum mathegi lake Manipur state along suarlo atumapan haladak areng angse lapen aperi pachiphlok FC Alangli tupan kachene kaholo pathilo lapen ke haladak ningkang sam avedad lo lasi lapini kachisong subject bangke dharna on peace demonstration to stop violence against Manipur pualam thesi nilitum ladak pini dharna doponlo lasi Inglong akhai doan Karbi akhai doan ke ningkang sampen dolong nangji article 19 ki puke freedom of speech and freedom of expression la constitutional long ki tok alam lasi nilitum kato kavita isyang tong chipadusi ladak suarlo song pan suarlo ki doan pan aman pinangji lapen suarlo song tumapan lapusot ka chenek kaholoke nitum chichakche lasi government of India lapen state government Himanta Biswa Sarma sitame ano chedenot lapen ke labang so a respect a justice bangke alangli pen sitame la pipo nangji lapen Narendra Modi phan sitame la nilitum labang so asyang tong palilo all India government phan sitame la suarlo song phan kachinek kaholoke ing tonon lapen ke memorandum DC phan pidampo non labang so dharna do tang datlote Sani selamat la bisbi government to hari source jara ikon pilih non bakala so Prime Minister of India Narendra Modi ki puke biti bachao biti parhao so arlo song tumhan so arlo so marapan raikom non lapen inghonon lapen lopachar non kusi alangli ki athim ki pupon bon sitame labang ke beti bachao alar beti jalao pukoklo beti bachao usomara phan arlo so phan rainon lapen ke bitjognon lapen ke inghonon pu por henon pu adema bangke arlo so mar tum phan si jo akai arjon pavir datlo lasi lake nilitum ke chichakche lapen suar lo song ke lake all Assam, all Northeast, all India stame arlo so asong anke nilitum ke ning isidoji lapen ke President Murmu phan stame Draupadi Murmu phan stame nilitum so arlo song pen stame APHLC ake hai jai kathar sar pen nang ki Japan pen nilitum memorandum stame nitum Draupadi Murmu President of India phan stame nitum lopiji lapen ke nilitum kache song ke tonte until and unless we reach our goal we will not stop arise the way do not stop until you reach your goal educate agitate and organize Dr. Bhimrao Ambedkar kipu lasi rata da phastame pachini ji lapen ilitum ake mangke laki ilitum chunche teke laki chisong vechi lapen Manipur state phan ningkang sam nonamat wanang ji